एलोन मस्क टेस्ला के बानी, स्टीव जॉब्स एप्पल के बानी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के बानी, जैक मा अलीबाबा के बानी। क्या आपको पता है कि इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये सब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं और आज के मौजूदा वक्त को लीड कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में कामयाब हुए हैं जिस ट्रैप में आज हम खुद को खुशी खुशी डाल रहे हैं। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. और दूसरी तरफ आप हो जो अभी किसी स्कूल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे हो, 90% अटेंडेंस दे रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को डेली मेमोराइज कर रहे हो और रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री मौजूद होगी और फिर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, आप बड़ा सा घर खरीदोगे, अपने वालिदैन के लिए अच्छी सी गाड़ी खरीदोगे और अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेजोगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। लेकिन असलियत क्या है कि आपको पता है, आप 15 साल पढ़ने के बाद एक ग्रेजुएट डिग्री हासिल करते हो, लेकिन आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप बहुत सारी जगहों पर जाते हो, हजारों इंटरव्यूज देते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, हमारे पर फायर हो गया। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, आप खुद को कमरे में बंद कर लेते हो, हर वक्त परेशान रहने लगते हो और हर वक्त दुआएं करते हो कि ए अल्लाह किसी तरह कोई जॉब मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद एतमादी और हौसला खत्म होने लगता है और फिर कुछ वक्त बाद फाइनली आपको एक नौकरी मिल भी जाती है जिसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आपको करनी पड़ती है। आपकी सैलरी इतनी नहीं होती कि इसमें से कुछ सेव भी कर सकें। अब आपके घर के अखराजात, घर का रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, हर वक्त आपको इनकी टेंशन लगी रहती है और सबसे बढ़कर कि अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूंगा। इन सब में आपने खुद को कैद कर दिया है, अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब सबका गला घोंट देते हो और चुपचाप खामोशी से सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो, शाम को आते हो और सो जाते हो। डेली यही रूटीन चलती रहती है। अब आप ये बताओ, आप में और एक मशीन में क्या फर्क बाकी रहा? मशीन भी चुपचाप काम करती है, जिस ऑर्डर पर इसे सेट कर दिया जाए वहां से हिलती भी नहीं, लेकिन आप तो आजाद थे। आप इस ऑर्डर बेस्ड सिस्टम में कैसे कैद हो गए? आपको यहाँ कैद किसने किया? आपको अब वो हर काम करना पड़ता है जो आपको अच्छा लगे या ना लगे और फिर ये जिंदगी आपको नॉर्मल लगने लगती है, बिल्कुल एक मशीन की तरह जो कभी भी आपसे सवाल नहीं करती, बस काम करती है। और फिर वक्त की दौड़ में और इसी कैद में आप बूढ़े हो जाते हो और फिर आपको लगता है कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। इसी सोच में डूबे हुए एक दिन आता है कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हो, लेकिन आखिरी वक्त तक आपकी सोच इसी सिस्टम में कैद रहती है। लेकिन क्या आप सच में अनलकी थे या चक्कर कुछ और था? The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. आप तो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, लेकिन आपका वो बच्चा जिस पर आपने खूब मेहनत की, इसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि वो एक बेहतर जॉब कर सके, वो अभी इस सिस्टम के ट्रैप में कैद हो चुका है जिसमें कभी आप थे। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही ऐसे गया था ताकि मशीन्स को चलाने के लिए जिंदा मशीनें बनाई जाएं। और ये वो सिस्टम है जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आपने आंखें बंद करके बचपन से अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए चुना था, वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है।
یہ ایجوکیشن سسٹم کبھی بھی آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، یہ بنایا ہی اسی کے لیے گیا تھا تاکہ آپ فیل ہو سکو، آپ کی خود کی کریٹیوٹی کو ختم کر دیا جائے اور آپ کے اندر پیدا ہونے والے سوالات کو کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، جو یہ سوالات پیدا کرتا ہے اسے مار دیا جائے اور آپ کو ایک فیکٹری ورکر بنا دیا جائے جو نہ تو سوال کرتا ہے اور نہ ہی جواب مانگتا ہے، بس ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اور یہ سسٹم اس میں کامیاب رہا۔ سال 1806 پرشین اور نیپولین کے درمیان ایک وار ہوتا ہے۔ پرشین کی آرمی تعداد میں آگے، ہتھیاروں میں بھی آگے، نیپولین ان کے مقابلے میں کافی کمزور، لیکن نیپولین یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ پرشین آرمی اتنی بیسٹ ہونے کے باوجود بھی ہار جاتی ہے۔ پرشین لیڈرز کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو گیا، وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کافی سوچنے کے بعد ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی آرمی مضبوط تو تھی، لیکن وار کے دوران وہ اپنے سپیریئر کا آرڈر فالو کرنے کی بجائے اپنی مرضی کرتے تھے، جبکہ نیپولینز کی آرمی اپنے سپیریئر کا ہر آرڈر فالو کرتے تھے۔ اور پھر اس وار کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ پرشین کو اپنا آدھا ملک نیپولین کو دینا پڑتا ہے اور ساتھ ہی پیس ایگریمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور پرشین لیڈرز کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے، اور وہ ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایک سسٹم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کیسا سسٹم؟ اوبویسلی ایک ایسا سسٹم جس میں سولجرز بس اتنا ہی کریں جتنا کہ انہیں کرنے کو کہا جائے۔ یہ سسٹم بلڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن اب باری تھی اس کو اپلائی کرنے کی۔ یقینی بات ہے ان پر جو ابھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ بچے، ان کے دماغوں کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ اپنے اچھے یا برے کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ انہیں جو بھی سکھایا جائے، جو بھی بتایا جائے، یہ اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی ایک 8 سالہ ایجوکیشن سسٹم بنایا جاتا ہے جسے دا پرشین ایجوکیشن سسٹم نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس سسٹم کو 3 سال سے 13 سال کے بچوں پر لازم قرار دیا جاتا ہے، اور بچوں کو یعنی نئی نسل کو اس ایجوکیشن سسٹم میں ٹریپ کر لیا جاتا ہے، جہاں انہیں سکھایا جاتا ہے وہی سچ ہے، جو سپیریئر کہے وہی کرنا ہے، جو سپیریئر کہے، کوئی سوال نہیں اور کوئی جواب نہیں۔ اور ان بچوں کو ایجوکیشن کے نام پر سپیریئر ٹریپ میں قید کر دیا جاتا ہے۔ Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. پرشین لیڈرز نے جیسا پلان کیا تھا، یہ سسٹم انہیں ویسا ہی رزلٹ دے رہا تھا، اور یہاں ایک ایسا سسٹم وجود لے چکا تھا جو آنے والے وقت میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس دوران ایک اور چیز تھی جو تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ سال 1760 سے لے کر 1840 کے دوران ریولوشن انڈسٹریل اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ اپنا گزر بسر کھیتی باڑی، ہاتھوں سے تیار شدہ سامان تیار کر کے انہیں فروخت کر کے کیا کرتے تھے، جو چیزیں انسان پورا مہینہ لگا کر تیار کرتا تھا۔ اس سے زیادہ پروڈکٹس مشین ایک دن میں تیار کر کے دیتی تھی، لیکن دیر واز اے پرابلم۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ مشینوں کو چلانے کے لیے ورکرز کی ضرورت تھی، اور کوئی بھی اپنا بزنس چھوڑ کر ایک فیکٹری میں ورکرز کی طرح کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو پھر سوچا گیا اس کا اب سولوشن کیا نکالا جائے۔ تب تک دا پرشین ایجوکیشن سسٹم خود کو منوا چکا تھا، اور اس سسٹم کا اثر اوپر بیٹھے لوگ دیکھ چکے تھے۔ اور وقت آتا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے ممالک اپنے اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو دا پرشین ایجوکیشن سسٹم میں بدل دیتے ہیں۔ اور اب اس سسٹم میں ایک نئی چیز ایڈ کی جاتی ہے کہ اب ایک ایسی جنریشن کو تیار کیا جائے جن کے اندر کریٹیوٹی کو ختم کر دیا جائے اور ان کے پیدا ہونے والے شعور کو مار دیا جائے، اور انہیں پیسہ کمانے کا صرف ایک ہی رستہ نظر آئے: ورک ایز اے لیبر ان فیکٹریز۔ Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. پھر ایسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اب تک اپنا بزنس چلا رہے تھے، ان کے بچے جب اس ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلتے تو انہیں پیسہ کمانے کا صرف ایک ہی رستہ نظر آتا تھا: فیکٹریوں میں ورکرز کی طرح کام کرنا۔ اور اسی طرح آہستہ آہستہ ورکرز کی شارٹیج پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پاک انڈیا ایک ہی تھے، یعنی برصغیر، اور اس وقت برصغیر انگریزوں کی غلامی میں تھا۔ انگریز تب
तादाद में तो काफी कम थे और इसी वजह से इन्हें बर्रे सगीर को कंट्रोल करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और फिर साल आता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसको आपने पढ़ा होगा द मैकॉले के नाम से, ये एक प्रपोजल तैयार करता है बर्रे सगीर में द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और ये प्रपोजल लॉर्ड विलियम बैरनेक को भेजा जाता है, जो इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है। वो इस बिल को पास कर देता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के नाम से। और ये सिस्टम भी द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस करता है। और तब तक लोग सोच रहे थे कि ये ब्रिटिश हमारा फायदा कर रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं। सच क्या था ये आप मकावले से ही सुन लें। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश अपने मकसद में कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तब दफातर से लेकर आर्मी तक हर जगह बर्रे सगीर के लोग ही काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिश इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। और लोगों का ब्रेन इतना वॉश कर दिया गया था कि लोग ब्रिटिश की गुलामी को अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। लेकिन खैर, अब तो हमें इनकी गुलामी से आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं। तो क्या सच में हम आज आजाद हैं? जब आप पैदा होते हैं या आपके पैदा होने से भी पहले आपके वालिदैन ये सोच लेते हैं कि हम अपने बच्चों का फलां स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। आपका एडमिशन करवाने के बाद वालिदैन तो रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अब बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल वाले इसका फ्यूचर ब्राइट बना देंगे। लेकिन क्या इस सिस्टम को इसी मकसद के लिए बनाया गया था? एडमिशन होने के बाद आपके हाथ कितनी ही मोटी मोटी बुक्स थमा दी जाती हैं और पूरे साल का सिलेबस आप पर थोप दिया जाता है, चाहे आपको इनमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो इन सब में सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है। और फिर ये सिस्टम आपको अपनी कैद में ले लेता है कि अगर सिलेबस से हटकर चलोगे तो इसका असर आपके मार्क्स पर आएगा। आज वो दिन है कि जब मार्क्स से ही असल स्टेटस बन चुके हैं, आपकी क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू बाकी नहीं रही। आपको स्कूल सिस्टम से ही एक वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे जॉब्स में रैंक इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ही स्कूल या कॉलेजेस में ग्रेड्स वैल्यू रखते हैं। जब ये सिस्टम बिल्ड किया गया था तब वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में नौजवान तकरीबन 60 से 70% जॉबलेस हैं। डिग्रियों की भरमार है लेकिन क्रिएटिव इंसान की कोई वैल्यू बाकी नहीं। मेरी वालिदैन से भी यही इल्तमास है कि अपने बच्चों को बाशऊर इंसान बनाएं, ना कि एक शऊरलेस मशीन जो अपनी खुशियों को ना चाहते हुए भी इस आग में झोंक देते हैं। फिर ये सिस्टम बदले में रसवाई के अलावा कुछ नहीं देता। तो दोस्तों, उम्मीद है पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।